absennya. Silahkan absennya aja. Sambil nunggu temennya sebentar. Ini kita sudah terlambat 10 menit, kita mulai saja kuliah kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga semuanya. Sorry, we were late, 10 minutes late. Okay, we can start our classes. Jadi kita lanjut. Halo, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Okay, thank you. Maaf, ini saya pakai masker saya di Geraha, di ada vaksinasi, jadi saya pakai masker. Oke, kita lanjutkan apa yang kita diskusikan last Monday. Jadi we have discussed about the type of control. Hopefully Anda sudah baca part of the PowerPoint that you have. Ini kemarin kita sampai di sini ya. So, jadi kalau control itu bisa kita klasifikasikan depending on what we want to classify atau based on the classification. For example, apakah di inform human being, maka kita bisa klasifikasikan control to be a manual and automatic control. As I said many times, kalau kita mau control sesuatu, then the most important thing that we have to be able to measure whatever the parameter that we are going to control. So for example, on the first figure, you say if, although this is manual control, you should be able to see or to measure the actual height of the water. Jadi ini ceritanya misalnya you want to maintain the height of the water inside the tank, which represented by H capital, ya, H besar itu adalah representasi dari tingginya air yang ingin kita kendalikan, and then you have a QN flow of water with the flow rate of QN, and then you have the flow rate of Q out through the valve. And then you as a human, we as a human being, we have the ability to control the height of this water. So we have a valve that will be open besar atau kecil depending on the level of the water. Tapi yang the most important thing, as I said earlier, that you should be able to measure the height of the water. So this is the side glass. The side glass. So you as a person who actuate the valve, you will be able to see the actual height of the water. Therefore, you can act accordingly. You will be able to open the valve wider, or you even close the valve in order to maintain the height of the water. So this is a manual control. So similarly, when I give you an example, when you take a bath with the hot water, and you can sense or you can measure the actual water temperature with your skin, and then you can respond accordingly. Either you add the hot water or you add the cold water. So basically, when you try to control something, then you should be able to measure whatever the parameter that you are going to control.
And then the second one is the when the system involves machine, it is called the automatic control. So if you look at the figure, you can see the difference between the two systems. Yeah, yang system di atas, you have a person who is going to open and close the valve. But at the bottom figure here, you will see that you have a controller and you also have the actuator. It is to replace the what the human being can do in this system. Ya, kalau di sini tergantung dari orangnya yang membuka menutup, dia harus membaca. But in this case, you have the control, you have the actuator, but you also have the sensor. The sensor is actually the one that is used to measure the actual height of the water. So the sensor is going to go up and down depending on the height of the water. So the H, a small H, is representing the actual height of the water. The H capital representing the desired height of the water. So depending on the H, small h with respect to H capital, then this control is going to respond. Ya, jadi kalau sensornya merasa ini terlalu tinggi, then it's going to, this is a signal sent to the controller, and the controller is going to send the U. U is the manipulated variable yang akan mengaktifkan valve-nya, either to membuka supaya airnya turun karena ini bukanya lebih besar, ataupun mengecilkan supaya airnya naik kalau ini misalnya terlalu terlalu rendah levelnya. So this is, we assume that the Q in is not stable ya. Jadi kadang-kadang kita punya flow rate yang tinggi, kadang-kadang punya flow rate yang rendah, atau Q out yang bisa kita kendalikan ya. Jadi kira-kira seperti ini. This is the actual and automatic control. And then we can also classify control based on the system servo and regulator control. When you have a system to follow changing reference, you call it the tracking control atau servo. Yeah, for example, when you have a remote control car, or when you have a system, when you try to force some parameter to vary in a specific manner. For example, this is a robot arm of a robot arm. You try to move the robot arm from position A to position B, but you have to follow the certain path or certain position. It means you have to you force this arm to follow or to vary on a specific manner. This is so-called the tracking control. On the contrary, you have also a control that try to maintain the fixed output. Jadi, for example, paling gampang adalah air condition ya. You try to maintain the temperature of your room to be 24 degrees Celsius. Then within certain period of time, you will try to maintain this particular parameter. Or in your life, you say you drive and you try to maintain your speed by 100 kilometers an hour. You can also set the cruise control to be 100 kilometers an hour, and then you will see that your car will run with the speed of 100 kilometers an hour as you desire. So it means this regulating controls try to regulate the value of some quantity. Those two are the difference between servo and regulator control. The third one, I think this is the most important thing when you try to classify process control, which is the open loop and closed loop control. As you can see, by definition, is that if you see the open loop control, the system doesn't measure the actual output, and there's no correction. Meaning, actually, you don't have sensor that will be used as a feedback of your system. You can actually manually measure the output of the system, but you don't have the mechanism such that the method or the actual output is fed back to the system to make a correction. Ya, jadi bedanya Anda sebenarnya bisa saja punya sensor yang Anda mengukur, tapi tidak secara otomatis digunakan sebagai umpan balik. On the other hand, the closed loop control, you have sensor. As I mentioned many times, you should be able to measure the parameter to be controlled if you want to control this parameter. Jadi sensor itu akan mengukur actual output dan digunakan sebagai umpan balik. So this is the example of closed loop
control. So this is the RT is the refer to reference trajectory. And then you have a controller, you have UT is manipulated variable. This manipulated variable is going to drive the system to move or to behave, follow this reference trajectory. So the YT is supposed to follow the R of T. The actual YT or the measured YT will be fed back using a sensor and then will be compared with the reference. The difference between the two so-called sense error. This error is the one that fed to the controller, and then the controller is going to respond accordingly. The smaller the error, meaning the closer you are from your reference. Therefore, the manipulated variable probably is going to respond also according to the error. How the controller work is really depending on the type of the controller that you use. Yeah, you have so many different kind of controller, and probably the most widely used controller is so-called PID, proportional, integral, and derivative. Ya, pasti mungkin Anda sudah pernah dengar ya, PID atau proportional, integral, derivative. There's so many controller currently, yaitu PID adalah salah satu yang tertua mungkin ya. But now you will see so many different kind of controller used in the industry, especially with the advancement of computer capability of running the mathematical problem. All those things help a lot to improve the control algorithm. Ya, basically seperti ini. Nah, mungkin yang paling gampang kita bayangkan adalah seperti ini. This is a open loop control. Suppose you want to turn the table as given here. Ya, ini ada meja, you want to turn this table with a certain speed. Nah, kalau ini adalah open loop control, then what you do adalah Anda memberi inputan kepada motor itu, ini motornya ya, berdasarkan prior information. Suppose you know the information, if I want to turn the motor table say 20 RPM, meaning I have to send 2 volt DC to the motor, such that the motor turn 20. Then what you do adalah Anda set 2 volts to the amplifier, and then it's going to activate the DC motor, and eventually it's going to turn the table. And you expect this table is going to turn 20 RPM. Ya, harapannya seperti itu. Tapi aktualnya berapa? It's really irrelevant. Bisa jadi 20, bisa jadi enggak, karena kita enggak tahu. Nah, kita pada saat table itu muter, kita bisa saja pakai manual taco generator, and then we measure the actual rotation of the table. Misalnya enggak 20, ya sudah, kita enggak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada mekanisme yang menyuruh si sistem itu, oke, ini mutermu enggak 20 tapi cuma 15, naikkan sistem inputnya. Tidak ada mekanisme seperti itu. You can do it manually ya, Anda ukur enggak cocok, Anda naikkan, itu bisa, but that's not control ya. Itu open loop ya, karena tidak ada feedback yang bisa digunakan secara otomatis untuk memperbaiki outputnya supaya sama dengan yang kita harapkan ya. Ini open loop control. But when you talk about the closed loop control, you notice the difference between the two. Here you have a tachometer. This tachometer is going to be used to measure the actual rotation of the DC motor. Ya. Jadi ini digunakan mengukur, kemudian diumpan balikkan, kemudian dibandingkan dengan set point-nya, and then you will see the difference between the two. When there is an error, then the system is going to respond and it's going to increase or decrease the input according to the actual speed. Ya, jadi kalau lihat ini adalah sensornya, sensor kecepatan. Jadi aktual kecepatannya dilihat, kemudian dibandingkan dengan yang kita inginkan. Kalau ini berbeda, maka ada error. Ya, ini plus minus ada error. Errornya kita masukkan ke controller. Nah, di sini nanti tergantung dari controllernya, maka dia akan mengirim input ke DC motor. DC motornya akan nanti muter mejanya terus sampai sistem itu berjalan sampai errornya sama dengan 0, dan we can maintain the actual input to the motor ya. Jadi kita bisa memaintain kecepatan putar dari meja itu ya.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kita akan ke sana juga, tapi ini yang disebut dengan block diagram. Jadi block diagram itu representasi dari sistem yang kita punya. Kalau kita punya sistem seperti ini, then we can draw Freiburg diagram, block diagram. This block diagram is very important. You should be able to express the problem that you have or express the system that you have in a block diagram. Jadi di block diagram Anda harus bisa melihat, oke, ini apa kita lakukan, ini prosesnya, ini apanya, ini aktualnya, ini sensornya, ini signal-signal yang ada dan seterusnya. You have to be able to identify the every signal within the process, and then you should be able to draw this block diagram model. Yang paling penting ya kalau Anda lihat block diagram itu adalah the reference, trajectory, dan the control parameter harus sama. Karena ini yang kita bandingkan. We cannot compare apple to orange. Ya, when we try to compare, then we have to compare apple to apple. Jadi ini harus speed, di sini harus speed. Jadi ini sangat penting untuk Anda pahami bahwa di dalam block diagram the output and the input has to be exactly the same parameter because we are going to compare those two. Yeah. This is an example of open loop system. You can see how this thing works. Sebenarnya ada suaranya nggak sih? Sebentar. Oke, saya mulai lagi. Ya, kalau kita lihat itu ada komputer controller yang akan mendrive sistem drive atau aktuator, di mana dia akan memutar proses ini ya. Jadi ini mekanisme untuk misalnya memasang stiker di produk. Nah, ini kan sistemnya open loop. Ya, dia akan bergerak dengan seperti ini over and over. Kalau misalnya for example you move atau you change the distance between the box. Nah, sistem ini akan kacau karena dia tidak tahu bahwa si box itu jaraknya berubah. Ya, karena kita tidak punya mekanisme untuk measure the actual distance between the box and then we have to respond accordingly. The system doesn't have this facility. But then if you look at this, the next example, which is a closed loop, you will see the difference. This is a closed loop system. Okay, now we have an additional sensor. The sensor is going to tell the system that okay, the distance between this box has changed. Ya, ini contohnya ya. Nah, pada saat dia lebih dekat, maka sistem driver akan bergerak jauh lebih cepat as compared to jaraknya jauh. Yeah. So this is a speed sensor which it's going to be used as a feedback to the system, such that the system can respond accordingly. Ya, jadi ini salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara open loop and closed loop. Ya, jadi kalau open loop, we don't have the mechanism to measure the actual whatever this is. In this case, probably distance between the box yang nanti akan direpresentasikan oleh kecepatan si proses atau robot itu untuk memasang stiker. Ya, ini jaraknya jauh, then the speed sensor is going to say, okay, the distance is the same, but when the distance get shorter, then the system tell the process to respond. Ya, ini jaraknya lebih dekat, maka Anda harus muter jauh lebih cepat. Ini jaraknya di antar boxnya nggak usah diatur, bebas saja, tidak ada masalah, karena punya mekanisme untuk ukur sensornya. Ukur jaraknya. Tapi kalau yang tadi tidak ada, kita ada geser jarak antar box, and that's it, the end of it. Ya, sistemnya pasti akan kacau. Ya, these two are, mungkin Anda bisa lihat dengan jelas bahwa dua itu akan memberikan respon yang sangat berbeda terhadap perubahan di dalam sistem. Ini contoh lain. This is an open loop system when you try to water the garden. Ya, jadi ini ada
comes to the control, and then you have the actuator, and then this actuator is going to move the process of the robot to water the garden. Ya, ini jadi nyirami. Anda lihat, this is open loop system. So the open loop system is going just to ask the robot to move and spray the plant, regardless whether the plant is in really wet atau enggak peduli. Pokoknya saya disuruh nyemprot, ya saya semprot. Apapun kondisi tanahnya, apakah sudah sangat basah, sangat kering atau apa, enggak peduli. It's irrelevant. Pokoknya saya harus nyirami tanahnya. So this is what is going to happen when you have this kind of system. Yeah, it's an open loop. It's very simple. It's relatively simpler than closed loop for sure. You don't need sensor. You don't need a lot of complication. You just have to drive the system, and then the system is going to move as you want. Yeah. Tapi kita tidak ada feedback, tidak ada umpan balik terhadap apa yang ada di sana. Ya. Nah, ini next one is the closed loop control. Sorry, this is the closed loop control. The difference between this one and the previous system adalah Anda punya moisture sensor. So the moisture sensor here is used in order to measure the content of the water on the soil. So when you have a wetland, meaning the water is more than enough, then you don't need to really spray the land. So you can see the difference here. Okay, you can see this is the sensor. The sensor here in some places it say okay, this is dry enough, so you don't need to spray because it's wet enough, and then you may spray another place because of the sensor moisture sensor information. Ya, jadi ini bedanya. Kalau tadi dia akan spray along the motion of the system, tapi di sini it's really depend on the information from the moisture sensor. When you have the moisture sensor tell you that okay, this land is wet, then you don't need to do anything. But the system still working as you wanted to. Ya, jadi ini a big difference. A little more complication for sure. As I said, you will need sensor because you should be able to measure. Tujuannya nyiram itu kan sebenarnya kita untuk melihat apakah tanah itu terlalu kering atau enggak. Nah, ini kita ukur tingkat kekeringannya, kandungan airnya seperti apa. Kalau kandungannya sudah banyak, ya sudah, nggak perlu kita semprot lagi. Tapi kalau kandungan airnya terlalu sedikit atau kering, ya sudah kita semprot. Sistem itu kita jalankan, dan si sensor pasti akan bilang di sini terlalu kering sehingga perlu disemprot. Yeah. So this two an example of the implementation or the difference between closed loop and open loop control. So for the rest of the courses, what we are going to discuss is only these two different things, open loop and closed loop control, and mostly closed loop control. Karena kita ngomong automatic control, jadi mostly adalah closed loop control. We rarely discuss the open loop control. Yeah. When you have any question, please feel free. You don't have to wait until I finish the class. Sir, I want to answer. Yeah, sure. If a system stop automatically, does it mean it's a closed loop system, or it depends on the process? What do you mean? Give me an example. I mean, like if that before the tool is stopped when the grass is already wet, like that. It stopped automatically. Does it means that the closed loop system? Yeah, the system, when you look at how the system behave or the system respond, is actually it happened because you have the moisture sensor. If you don't have the moisture sensor, then for sure the system is going to keep watering the garden, although the soil is wet. But this example here tells you that the sensor is working, and the sensor tells you, okay, this is wet enough, so you don't need to water the garden. So this is actually the closed loop control, meaning the actual output is measured, and those
parameter, the measured parameter is used as a feedback, and you compare to the reference trajectory. Jadi di sini mesti ada targetnya. Targetnya misalnya saya pengen kadar air di dalam tanah itu sekian persen, katakanlah 50%, 60% gitu ya. Nah, si sensor itu akan membaca kadar airnya. Oke, ini kadar airnya tidak sampai segitu, sehingga sistemnya tetap nyirami. But when it reaches 50% or whatever the value that you want to, then the sensor is going to tell the system, okay, this is 50% or even more. Then you don't need to water the plant. So this is the closed loop system. Kalau tadi yang open loop, ini dia akan terus memberi atau nyirami karena tidak tahu bahwa di situ tuh tanahnya basah atau enggak. You can actually measure the moisture of the moisture content on the land manually, ya. Jadi Anda punya sensor manual, Anda pasang gitu ya, Anda ukur bisa saja. Tapi apa yang Anda gunakan, Anda ukur itu tidak otomatis akan digunakan untuk memperbaiki sistem ataupun memberi informasi ke sistem supaya misalnya mengurangi airnya atau menyetop, fully stop airnya gitu, karena memang tidak ada mekanismenya. Ya. Jadi yang ini memang closed loop control. The closed loop control, the main difference between the two adalah kalau kita akan melihat di block diagram adalah ini. You have this sensor in closed loop control. Ya, kalau di open loop you don't have this. Yeah, this is a very important part or very important component in the closed loop control system. So it's going to measure the actual parameter your desired and then compare it to the desired parameter. Kalau ini speed, ya ini speed, actual speed, you compare those two and then see what the system has to respond. Kalau tadi kan misalnya desired-nya adalah moisture content, and then this is the valve, whatever the system, the robot, watering robot, etc. Ini adalah air tanah atau tanaman yang disiram, and then the actual output di sini adalah the actual moisture content, and then the sensor is going to measure the actual moisture content, and then it's going to compare with the desired moisture content. Nah, kalau ini misalnya masih terlalu kering, maka ada error. Dia akan terus menghidupkan sistem ini. Tapi kalau ini sudah pas, dia bilang errornya 0, dia akan bilang ke sini sudah berhenti, tidak usah nyirami, karena actual moisture content sudah sama dengan desired moisture content. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Ya. Yes, sir. Thank you. Oke. Dan yang lain, nah ini tentunya ada pro and cons ya. Kalau kita punya sistem either we have open loop control or closed loop control, then for sure we are going to have pro and cons or the advantages and disadvantages of the system depending on the how we look at the control. Jadi yang pertama, kalau kita punya open loop control, for sure it's simpler. Yang paling sederhana tadi ya tidak perlu sensor. Ya. As I said many time ya, kalau kita mau mengendalikan sesuatu kan kita harus bisa mengukur. Jadi tadi mau mengendalikan moisture content, ya kita harus bisa mengukur kadar airnya. Kita mau mengukur ketebalan gelas, then we have to kita mau mengendalikan ketebalan gelas, then we should be able to measure the thickness of the glass. Nah, kalau open loop control, we don't need to. Kita tidak perlu punya sensor macam-macam, sehingga in general is simpler than closed loop control. Jadi yang tadi, contoh yang pertama tadi adalah kita pengen muter table itu 20 rpm. Karena itu open loop, ya sudah, kita kasih inputan aja, and we hope, pray to God that the table is going to 20 rpm. Kalau ternyata enggak, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain, unless you manually measure and change the input accordingly. Ya. Simpler bentuknya, tidak perlu sensor, kemudian tidak mungkin introduce stability problem. I'll tell you later what is stability. And then the drawback of the system for sure has a lower performance than the closed loop control to match the desired trajectory or the desired output well. Ya, jadi kalau kita punya
apa kita mengendalikan mobil itu sebenarnya kan closed loop control ya, karena kita punya apa namanya speedometer, di mana kita bisa oke, saya pengen 100, sebelum 100 saya jejak lagi gasnya, saya injek lagi gasnya sampai dia 100. Kalau sudah 100 saya ya sudah tahan seperti itu. Ya itu kan itu sebenarnya closed loop control. Sama dengan kalau cuma itu manual. Kalau yang otomatis ya kita running cruise control ya, cruise control. Nah, ini tentunya kalau closed loop control pasti akan lebih baik memenuhi keinginan yang kita harapkan. Kemudian kalau feedback control itu pasti punya problem ya. Yang pertama for sure di disadvantages here jadi advantages-nya here. Jadi misalnya atau kebaikannya ya. Kalau ini keuntungan, di sini jadi kerugian. For example, kalau open loop control itu simpler than feedback control system, then definitely the feedback control system is going to be a bit more complicated or a bit more complex as compared to the open loop control. Ya. Kemudian may have a steady state error. Nanti akan saya jelaskan what steady state error is, and then also depending on the accuracy which you can measure. Jadi ini kalau Anda pakai sensor, that particular sensor is going to define the accuracy of your system. Kalau sensor Anda bisa mengukur lebih kecil, ya kecermatan lebih kecil, then you might be able to control the system better as compared to sensor yang kecermatannya lebih rendah. And then may cause stability problem. Ya kalau di atas tadi doesn't itself introduce stability, nah kalau di sini bisa. Ya, jadi contohnya yang digambar di kanan ini ya, yang digambar di kanan ini adalah instability problem. Jadi sistem ini berjalan, tampaknya dia bagus, tapi for no reason bisa-bisa terus tiba-tiba jadi nggak stabil. Ya, ya. Jadi kalau kita ngomong stability itu sebenarnya apa sih stability? Ya, stability nanti kita akan you will learn stability on I think chapter stabilitas 6 ya, chapter 6. Anda akan mencari atau melihat bagaimana sistem itu stabil atau enggak ya. Kalau by definition sebenarnya stabil itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal ya. Ini secara singkat saja saya gambarkan sebentar. Oke, ini saya ya. Jadi kalau kita tahu outputnya, output of the system. Ya, kalau output of the system itu biasanya tertulis ini. Sorry. Ya, jadi actual output ataupun total output itu terdiri dari force response dan atau total response ya. Total response itu terdiri dari force response dan natural response. Kalau Anda ngomongkan stability itu sebenarnya bisa kita lihat dari bisa kita lihat dari total responnya ataupun dari natural response. Kalau dari natural response, nanti Anda akan punya sistem itu dibilang sistem yang stabil. Ya, ada yang sistem yang hilang. Ya, kalau Anda punya natural response, nanti Anda punya sistem itu disebut dengan stable system. Kemudian ada sistem yang unstable.
Kemudian ada yang marginally stable. Kalau Anda terus hilang terus. Hilang terus sini aja. Ya. Ini aja. Sama ya. Ya, jadi natural tadi ada sistem stabil, unstable, dan marginally stabil. Kalau stabil, kalau kita ngomong natural response nanti kita diskusikan di chapter 6 detail, itu kalau natural response-nya itu goes to infinity, as time goes to infinity, itu unstable. Tapi kalau stabil itu natural response-nya goes to zero, kalau time goes to infinity. Kemudian yang satunya lagi, dia adalah marginally stable, itu artinya the natural response either grows or decay as time goes to infinity. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas stability problem itu adalah seperti yang kita lihat di sini ya. Yang kita lihat di sini, jadi yang tadinya itu stabil, all of a sudden dia bisa jadi yang sistem jadi yang nggak stabil seperti yang Anda lihat di sana. Nah, kalau ini sistemnya itu open loop, itu nggak mungkin terjadi. Suppose you have a system, open loop system yang Anda run misalnya ya, ini misalnya Y, ini T gitu ya. Ini Anda run, Anda jalankan, kemudian dia mempunyai respon seperti ini. Katakanlah seperti ini. Ini kalau ini open loop respon, ini akan selamanya seperti ini. Kalau asumsinya nggak rusak ya, selamanya akan selalu seperti itu. Saya jalan sendiri. Selamanya akan seperti ini. Kalau ini enggak rusak. Jadi tidak mungkin dia tiba-tiba nanti di sini jadi kayak gini, enggak mungkin. Tapi kalau itu closed loop, then it's very possible. Jadi ini salah satu keuntungannya, ya. Tidak mungkin introduce stability problem kali ini. Kemudian kalau steady state error itu sebenarnya by definition itu steady state error itu adalah perbedaan atau the difference between the actual output and the set point as time goes to infinity. Jadi kalau misalnya ini contoh, Anda punya set point-nya ini. Ya. Kemudian responnya itu gini, misalnya. Ya, terus ini ada perbedaan ini as time goes to infinity ya, ini ada bedanya. Ini steady state. Ini set point-nya. Yang steady state yang merahnya. Nah, karena ada perbedaan itu, ada perbedaan yang sama terus ini ya. As time goes to infinity, maka dia yang disebut dengan steady state error. Ya. Nah, ini kalau di closed loop, di open loop malah kita tidak bisa mendefine ini ya, karena ini memang tidak kita definisikan. Tapi kalau di closed loop feedback, target kita kan yang hitam ini. Tapi kalau keluarnya yang merah ini, maka kita akan punya apa yang disebut dengan steady state error. Ini hanya kita klasifikasikan kalau kita ngomong tentang feedback ya. Jadi ada satu steady state error, ada satunya stability problem. Itu drawback-nya. Tapi pasti punya keuntungan yang lain tidak ada ya. Jadi misalnya kira-kira seperti itu. Nah, this is the advantages of a feedback control system. So ini ya pasti bisa respond to unforeseen event. Unforeseen event itu apa? Ya yang tak terduga tadi. Misalnya air condition. Air condition Anda set menjadi 24 derajat Celcius ya, di dalam kamar. Kemudian tiba-tiba ada 10 orang masuk. Nah itu tentunya temperaturnya yang tadinya katakanlah temperaturnya tadinya 24 ya, katanya 24 derajat ya, 24. Nah,
karena ada orang masuk, dia mungkin akan naik ini. Nah, tapi kalau itu kontrolernya itu baik, dia akan balik lagi ke ya. Itu kalau closed loop controlnya. Misalnya ini contohnya gini. Jadi dia akan respon to unforeseen event. Unforeseen itu yang tidak terduga ya. Tiba-tiba ada orang masuk 50 orang gitu di ruangan. Temperaturnya pasti naik. Tapi kalau sistem Anda itu bagus dan sistemnya mampu mendinginkan lagi, ya dia akan turun lagi. Sama juga dengan kecepatan tadi ya. Kalau Anda lihat tadi motor ini ya. Misalnya ya. Nah ini misalnya nih. Ini katakanlah sudah muter katakanlah 20 rpm. Kemudian setelah muter 20 rpm ada seseorang naruh barang di sini, taruh di sini. Nah, ini karena ada barangnya ini, akhirnya dia menjadi berat, akhirnya kecepatannya melambat. Itu kan unforeseen event. Kita tidak mengira ada orang naruh barang di sana. Nah, kalau ini controller karena ini kecepatannya tadinya 20 rpm kemudian berkurang, maka si motor itu bisa tachometernya akan mengukur, okay, this is not 20. I want to turn 20 rpm, but this is only 515. Maka dia akan memberi umpan balik ke sistem di sana, kemudian akan terbaca plus minusnya ini ya, kan dibandingkan ternyata ada errornya. Karena ada errornya, maka nanti errornya akan digunakan kontrolnya untuk menaikkan input ke DC motor. Dia akan dinaikkan lagi sehingga dia akan muter lagi. Jadi yang tadinya misalnya inputnya cuma 2 volt, karena ada ini mungkin akan menjadi katakanlah 2,5 volt misalnya. Ya, ini terserah. Kita tidak ngitung, yang ngitung adalah kontrolernya. Oke, dia muter 20 rpm. Nah, kemudian si orang yang naruh barang tadi diambil barangnya. Nah, karena diambil barangnya, ini sekarang output inputnya 2,5 voltmeter, maka putarannya tentu tidak 20 rpm lagi, bisa jadi sekarang menjadi 25. Nah, kalau itu 25, sistemnya juga akan bilang, ini Anda terlalu cepat. Maka Anda harus mengurangi kecepatannya. Maka dia akan beri input lagi ke sana, kemudian ini akan diturunkan lagi ke misalnya 2 volt supaya muternya 20 rpm lagi. So that's how it works. Ya, jadi kalau ada unforeseen event, dia bisa merespon. Kemudian, for sure, the second advantages adalah eliminate the need for human adjustment of control variable. Jadi kalau tadinya waktu Anda mengendalikan ketinggian tangki, nah sekarang karena diganti dengan automatic control, Anda tidak perlu orang itu lagi. Ya. Anda bisa pakai system. Ya, assuming the system is reliable, then for sure it's going to perform much better than human being. Ya, karena kalau human being, orang bisa capek, orang bisa ngantuk, orang bisa ngapa-ngapain, then it's really depending on the performance of the person, then the system is going to be maintained accordingly. Tapi kalau orangnya ngantuk, orangnya istirahat atau apa, then it's going to be a trouble. Tapi kalau Anda pakai automatic control, then for sure everything will be okay. It's rely on the system, assuming sistemnya baik. Kemudian reduce human workload. Ini kalau Anda ngomongkan automatic control di dalam industri, then there's so many work that can be performed by mesin ya. Jadi misalnya pakai robot. Robot itu not necessary, kalau saya tidak tahu ya di benak Anda yang disebut robot itu apa ya. Mungkin robot dulu kita waktu masih kecil atau masih muda yang namanya robot adalah ya yang bentuknya seperti humanoid itu. Padahal not necessary robot itu bentuknya humanoid. Kalau Anda di industri ya robot itu bisa bentuknya hanya gantry, seperti gantry crane, seperti apa gitu, mekanisme yang bergerak secara otomatis. It's for sure is going to reduce human workload. For example, di industri otomotif yang paling banyak ya penggunaan robot, dia masang pelek, masang pintu, masang baut, macam-macam. That's definitely going to reduce the human workloads. And then the advantages, the most yang selalu kita cari advantagesnya adalah it gives much better performance than it is possible with open loop control. That's for sure. Ya, karena Anda punya sensor, you have the system, you have to
you have the ability to adjust the system automatically, then everything is going to be much better than what it is possible by open loop control. When when we discuss a closed loop control, and there's actually several elements comprises to form the closed loop system. For example, you have comparison unit. Comparison unit is actually try to compare the actual output and the desired output, or the actual control variable and the reference value of the control variable. Ya, jadi ini. Nah, the desired the control variable, the value of the control variable, not necessarily the same as the reference value. And this is become the task of the control to correct the error. Ya, jadi kalau ada perbedaan, meaning you have error, then this is the task of the controller to make it better. Ya. Nah, kemudian ada control element. Ya, control element ini adalah yang compute the desired input variable. Dia akan menghitung apa yang dibutuhkan, kemudian akan memasukkan ke dalam correction unit, then the correction unit is going to send the signal to the process. Ya, jadi kira-kira akan seperti ini, ya, sistemnya. You can actually simplify the system, ya, but this is an example that you should have. That you will have the sensor, you will have the actuator, you will have the plant, you will have the reference value, you have the control variable or the actual value. This is the simplest form of the closed loop control. And as I said earlier, the most important thing that you have to know when you try to write through a block diagram, then your reference value has to be the same as your actual value or the control variable. Yeah, this is an example of a system antenna azimuth position control system. So the system is going to look like this. Ya, ini adalah sistem konsep kira-kira seperti ini. Kemudian kita punya layoutnya, di actual layoutnya adalah seperti ini. Anda punya potensiometer yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar si antena itu bergerak. Ya, jadi angle-nya berapa, macam-macam itu diukur oleh potensiometer di sini. Nah, potensiometer di sini represent dari desired angle, ya. Jadi kalau kita mengendalikan sesuatu yang kita inginkan kan speed, ya. Saya pengen misalnya kecepatan dari motor. Tapi yang kita inputkan di dalam sistem kita bukan speed-nya, tapi adalah signal yang merepresentasikan speed itu. Artinya apa? We know that 5 volt itu represent 500 RPM, ya, from the spec or something. Then the 5 volt is our target. Oke, saya masukkan potensio saya, oke, 5 volt. Maka nanti ini yang akan dibandingkan 5 volt di sini dengan 5 volt di sini. Apakah sudah sama benar-benar 5 volt? Kalau belum, ya berarti nanti ini yang akan bekerja, akan menaikkan, memutar motor lagi dan sebagainya. Ya, kalau di sini adalah angle. Ya, misalnya saya pengen 45 derajat, maka dia akan mendrive motor, muter mentok 45 derajat, ini akan baca 45 derajat atau enggak. Nah, kalau iya, dia akan balik ke sana, oke, sudah selesai, berhenti. Yeah. So this is how the block diagram, functional block diagram work. This is the schematic, meaning how this thing work. Okay, the potentiometer is plus minus voltage, which represent the actual angle of the desired angle, and then you have this differential and power amplifier that's going to amplify the system. This going to turn the gear, etc., etc. Ini ada seperti ini. Kemudian dia akan memutar di actual antena, ya. Ini angular outputnya seperti apa, kita baca dengan potentiometer, and then voltage proportional to output ini kita bandingkan dengan di sini, ya. Akhirnya kita punya error. This error is going to be used to drive the controller and the plant. This is another example, ya. Kalau Anda harus bikin block diagram, ya. Jadi ini adalah misalnya kita punya
speed control of a motorcycle with a human driver. Anda harus sudah identify output, input, measure variable, and the control devices. This is actually, you may have a different kind of answer. This is not a one correct answer, but you may have a different answer. Tapi yang penting adalah logikanya benar. Oke, my desired speed, kemudian ini errornya, ini kontrolnya adalah driver, Anda sebagai pengemudi. Kemudian manipulated variabelnya adalah throttle ataupun brake, gas atau rem. And then you have the process, which is the motorcycle itself. And then this is the actual motorcycle speed, and you have speedometer. Ya, nah ini karena sistemnya itu kan desired speed itu sebenarnya kan ada di benak kita. Oke, saya pengen jalan 100 km per jam gitu ya. Saya pengen jalan 100 km per jam, and then the actual motor is measured, and then from this measured you can see the speedometer, dan ini kita bandingkan. Oke, saya masih belum jalan ini ya. Karena belum jalan berarti yang saya inginkan 100 masih 0. Saya punya error yang besar. Error ini besar, kita masukin controller. Dan ini controllernya akhirnya kita sebagai manusia, sebagai drivernya, controllernya kita akan ngegas. Semakin ini masih jauh jaraknya, mungkin kita gasnya tambah banter ya. Semakin kecepatannya motor semakin tinggi, then the actual speed is going to increase. Ya, nah ini kalau sudah increase, eventually is going to reach whatever speed that you want. For example, 100 kilometers an hour. Then from the visual indication of the speed, you know, okay, this is 100 kilometers an hour, and I know if I exceed that speed, then I will be caught by the police, or I'll get a ticket, or whatever the case might be. Okay, this is enough. Then the error will be 0. Because your desired speed is 100 and your actual motorcycle speed is 100, so you have error of 0. Then when you have an error of 0, then you don't do anything, right? You don't put throttle or brake. You just keep the input remains the same, such that your motorcycle run exact same speed. Ya, jadi itu kira-kira seperti ini. Nah, ini akan berjalan terus seperti ini. Kalau Anda misalnya ada tanjakan, then tanjakan is going to affect the speed of your motorcycle. Okay, your motorcycle reduces the speed, decreases, and then you can see, okay, this is not the speed that I want. Then okay, I have to throttle my motorcycle. Atau kalau Anda ternyata lewat turunan, ya tadi tanjakan ini turunan. Begitu lewat turunan, yang tadinya 100 menjadi 110. And you can see from the speedometer. Okay, my speedometer tells me that I run my motorcycle 110 kilometers an hour, meaning I'm too fast. When I'm too fast, then I have to brake. Ya, ini maka drivernya akan, karena ada error, drivernya bereaksi, saya harus ngerem. Direm supaya prosesnya itu outputnya sama dengan ini. So basically this is the loop. Ya, Anda perhatikan the loop ini is very simple, very straightforward, and it's not complicated, and it's work for any kind of control. Jadi kalau Anda mengendalikan, sebenarnya prinsipnya seperti ini ya. You define what you desired, and then you measure the actual parameter, and then you compare those two. When you compare those two, then you will have the error. And then you fed the error to the controller, and the controller is going to calculate the proper output or the proper input for your process, such that the output of the process equal to your desired trajectory or desired input. Ya, jadi kira-kira seperti ini, persis seperti ini, tidak berubah. Nanti Anda lakukan simulasi, this is how it works. Di real life, this is how it works. Kalau Anda ini di real life, ini di simulasi, the controller is actually, the PID is actually constant, ya, constant value of PID representing proportional integral derivative. Prosesnya adalah model, ya, nanti mathematical modeling. Di actualnya ini Anda bisa ukur, Anda bandingkan, and it's going to run this way. Nah, kalau Anda pengen lakukan itu di actual system, maka yang tadinya model di sini diganti dengan actual system. PID-nya tetap, ya, kalau Anda running pakai laptop, ya ini dari laptop nanti outputnya dikirim ke actual plant dan seterusnya. Tapi kalau Anda running pakai laptop, ya ini bisa diganti pakai electronic circuit representing your actual controller. Ya, kira-kira
akan seperti itu. Nanti saya tunjukkan kalau pakai MATLAB itu seperti apa. So this is the design system design process, control system design process, and what you are going to learn for the next few months. Jadi yang pertama ini penting ya. Jadi di first chapter itu sebenarnya Anda belajar bagaimana mentransfer what's actually happen in the real system to functional block diagram. Ya, Anda harus bisa melihat dari physical system and physical specification from the requirement into block diagram. Ya, ini block diagram. Kemudian nanti ini bisa jadi skematik ya, seperti yang tadi kita lihat di sebelumnya. Jadi skematik. Nah, dengan skematik ini kita akan punya block diagram yang merepresentasikan sistem tadi. Ya, jadi yang ini adalah functional block diagram. This is the block diagram that you are going to use to design the controller. Ya, jadi begitu Anda punya block diagram ataukah sinyal flow graph ataupun state space representation, then what you do next adalah depending on the block diagram that you have. If you have a very complicated block diagram, then definitely you have to simplify the block diagram. Yeah. In any event, the block diagram has to be reduced to a single block diagram or single closed loop system. We call it closed loop transfer function, and you are going to learn those things in chapter 5. Once you have a closed loop, a single block diagram, you can analyze the design, you can do a lot of things, you can do the simulation on the process, etc., etc. Yeah, in chapter 4, 6 to 12 to actually you try to analyze the stability, you can try to analyze the steady state error, you do the root locus process, and then you use the root locus process to design the controller, and then you can also realizing the controller from PID into electronic circuit. Yeah, so basically this is how the things work. Jadi kalau Anda as a control engineer, suppose someone asks you, okay, you have to design a system or the controller for example elevator ya, misalnya elevator Anda suruh mendesain controller untuk elevator. What you're going to do first adalah tentunya mencari motor yang bisa mempunyai torsi yang cukup untuk menggerakkan elevator tadi. It's depending on the application really, depending on the system. Anda mau ke elevator yang angkat 6 orang, 8 orang, 10 orang, then you can calculate. Once you have the motor, then what you can do is actually you can see whether the motor is actually working as your desired. Jadi misalnya Anda kasih input, you can see bagaimana sistem itu accelerate, bagaimana sistem itu decelerate, bagaimana berapa lama dia mencapai steady state speednya. Kalau terlalu lama, then you can actually increase it. Or if it's too fast, then you can actually reduce it. Dengan cara apa? Menambah controller. Ya. Nah, untuk tahu bermain-main dengan itu, yang Anda lakukan tentunya tidak dengan mendesain controller, kemudian dipasangkan di sistem itu, kemudian di-run. Tidak seperti itu. Karena itu bisa saja merusak motornya. Ya. Jadi kalau motornya kurang pas responnya, what you can do is actually adding the controller. Jadi adding the controller is actually similar to Anda seolah-olah merubah sistem yang ada menjadi sistem yang lain dengan respon yang seperti Anda inginkan. Ya, itu actually controller. Tapi caranya kalau Anda mendesain controller, yaitu Anda berubah menjadi mathematical modeling. Kemudian dengan mathematical modeling tadi Anda bisa bermain-main, ya Anda mau kasih input sekian, tidak ada masalah. Toh mathematical model. Kalau itu real plan-nya, kemudian Anda bermain-main seperti itu, ya kalau inputnya tidak apa-apa. Kalau inputnya bisa merusak sistemnya, then you are in trouble. Karena sistem itu jadi masalah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Anda tidak akan bermain-main dengan actual plan-nya. Jadi Anda akan mendesain offline, Anda running control simulation. When you have all this the actual value of the controller, then only then you can implement it on the actual plan. So that's actually how it goes. Nah,
Jadi kira-kira sebenarnya apa sih kontrol? Kalau kita based on the discussion earlier, ini kira-kira bisa kita singkat seperti ini. Ya, ini apa padanannya. Jadi kontrol itu apa ya, seperti komputer di dalam ini ya. Dia akan measuring speed, kemudian dia akan mengukur desired speed, dan dia akan mengirim command signal ke engine supaya memenuhi ini. Jadi kalau saya di sini ya, saya punya desired speed, kemudian saya ngegas. Nah, ngegas itu dikirim ke sana. Ini menunjukkan reference trajectory atau reference speednya. And then this computer is going to measure the reference, is going to measure the actual. Kemudian dia akan membandingkan dua ini, kemudian mengirimkan komen to kendaraan ini supaya tambah banter atau tambah pelan. So basically that's the controller. Jadi kalau kita summarize ya kira-kira seperti ini. Ya. Yeah. Why we learn control? Karena automatic control is everywhere. As I gave you an example last week. Oh no, last Monday. It's everywhere in your life, in your day-to-day life. You cannot avoid it. Air condition is the simplest one. And then iron, yes, trika. That's also a very simple thing that has control in it. Your fridge, ya kulkas. Kenapa kok nggak terus dingin sekali semua beku? Karena ada kontrolnya. It has a sensor that is going to measure the inside of the fridge, and then it's going to maintain the actual temperature inside the fridge according to your set point. Makanya di dalam fridge itu juga Anda juga bisa merubah temperaturnya. So really depending on what the set point is, and then the system is going to behave accordingly. Ya, itu tidak bisa kita hindari. Therefore, we need to learn. So at least you understand, or we understand how the things work. Yeah, we usually take everything for granted. We assume everything is there, everything for us, then you never think. But it's not a simple. Yeah, it's not a simple thing. The technology behind it, the hidden technology behind the thing that we see in our day-to-day life. And then we are going to use the differential equation to create model of the system. This is I mentioned earlier that we will have a modeling, and then where we need to learn model, how to model a system. Karena dengan modeling itu kita bisa mempelajari sistem itu dengan mudah. We can learn, or we can study the dynamic behavior of the system a lot simpler, a lot faster, a lot simpler, if we have a model rather than using the actual plan. And then we know that the feedback system allow better performance as compared to the open loop system. Ya. Nah, ini yang tadi terakhir, kalau kita memang mengendalikan mendesain controller, then we implement it. If it is not fulfill our requirement, then we can always redesign the system. Ya, tapi tentunya ini akan lebih baik kalau semuanya dilakukan pada modelnya. Ya, nah, apakah kalau kita mendesain di model bagus, kita kontrol simulasi bagus, kemudian implementasinya akan bagus? Not necessarily. It really depend on the model. So therefore, model is very important. If you can develop a model that really represent the actual plan, then it's going to help you a lot. Yeah, once you have the system design, you implement it on the model, and then you can easily transfer it to the actual plan if you can have the proper model for your system. Tapi kalau the further away the model from the actual plan, then you actually useless ya. Anda mengembangkan controller dari model itu adalah useless. Karena ternyata modelnya itu tidak ada hubungannya dengan yang Anda kembangkan. So therefore it's very important to have the proper model in order to develop a controller. So basically that's the introduction to control and why we need control, and etc. etc. I show you simple closed loop control in MATLAB. Yeah. Okay, I show you. Sorry. It's the screen.
share screen. It's better. Anda bisa lihat MATLAB saya. Hello? Bisa, Pak. Okay, this is actually MATLAB comment M-script ya. Saya tidak tahu Anda kemarin mestinya di mata kuliah program komputer ataupun algoritma Anda belajar MATLAB ya, atau Python, saya tidak tahu. Tapi basically the algorithm at the same, how to build an algorithm at the same, just a matter how to put the algorithm into a code ya. Nah di sini kita pakai MATLAB. MATLAB is very powerful system, especially in control field ya. Jadi kalau Anda ingin belajar control, Anda ingin belajar sistem dynamic, then you should be able to use MATLAB. We are going to use MATLAB. I'm not sure how often I'm going to use the MATLAB, but I see if I have the teaching assistant good enough in MATLAB, then I will ask them to give you a hint how to use MATLAB, and then we can use this MATLAB for to design something, or even for quizzes or etc. depending on the how things going ya. Kalau kita bisa offline sebenarnya sangat enak ya, kita bisa buka kelas MATLAB di lab. I can ask you to do something and then the MATLAB is always available there. Ya, ini contoh dari closed loop control. As I said earlier, when you run a closed loop control, what you actually perform adalah Anda menentukan set point, or Anda menentukan apa yang Anda inginkan, and then let the controller do the rest. So in this case, I'll give you a hint here. Di sini ya, ini set point ya, set pointnya 5. Jadi saya pengen responnya itu 5. Ya, kemudian kita punya model. Anda tadi masih ingat ada apa? Block diagram. Block diagram itu adalah ada plannya. Nah, plannya di sini ini adalah direpresentasikan oleh gain dan tau. Ini sebenarnya adalah motor DC ya. Jadi motor DC itu saya modelkan saya mendapat seperti ini. Kemudian ada controller PI, proportional integral controller PI. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya simulasinya, ini set point-nya saya pindah-pindah dari 5 ke 10, 6, kemudian ke 1, kemudian ke 5 lagi. Ya. Nah, kalau Anda lihat iterasi ini, ya iterasinya itu ini model output itu Y-nya yang di belakang. Jadi dibaca Y-nya. Setelah dibaca Y-nya, kemudian ini kan cuma nyimpen value ya. Dibaca Y-nya, Anda kemudian ngitung errornya. Current error adalah set point kurangi model output. Kemudian di sini dengan current error itu Anda menghitung model input. Nah, model ini kan ada current errornya, ada controllernya, PI-nya, ini dan seterusnya. Kemudian ya sudah, itu masukkan model input digunakan untuk mendrive model outputnya. Ini model inputnya. Jadi ini exactly the same as what we have earlier. Ini ya, sebentar, ini kalau saya ya sebentar, dan mungkin masih ingat ini. Ini aja. Ya, jadi itu adalah kalau Anda ingat tadi ya, gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini ada controller, kemudian juga ada plan. Kemudian ini reference YS, this is the output YS, and this is the error, this is the U. Ya. Jadi kalau Anda lihat tadi plan-nya itu adalah, kalau dilihat tadi adalah tadi ada gain, ada dan constant ya, dan constant. Jadi gini, gain-nya itu K over S plus 1. Ini plan-nya.
yang ada di sini. Kemudian kalau lihat controllernya tadi adalah PI, proportional and integral. Jadi kalau kita gambarkan, sebenarnya gambarnya tadi adalah ini. Gambarnya adalah sama saja kita gambarkan sini PI. Tadi G-nya 1 ya. Lupa saya tahunya berapa tadi. Kalau S plus 1 ini ya, ini saya sebut model output di dalam codingnya. Terus ini saya sebut tadi sebagai model input. Ini adalah current error. Ini set point. Ya, jadi kalau Anda ingat apa yang tadi di algoritma, first yang dilakukan adalah measure this. This is what we actually perform. Ya. Jadi kalau Anda ingat, ini diukur dulu. Measure this, kemudian compare the model input and the set point. You have the current error. You have the current error, which is model output minus set point. Yeah. Now, this current error and then use to calculate the model input. Ya, tadi ada model input equal to something ya, equal to something di mana di dalamnya ya, ini saya kepencet sorry. Tadi current error itu adalah model output minus set point, and then this model input itu Anda akan punya apa-apa kali errornya ya, di sana ada current errornya. Nah, model input ini nanti akan di-fed ke model outputnya. Model output sama dengan, kalau Anda lihat, di dalamnya ada model inputnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung model output, mengukur. Ya, jadi urutannya adalah seperti ini, exactly the same as the drawing that we have. Ya, jadi drawingnya itu benar-benar diikuti. Jadi kalau Anda punya ini, PI, Anda punya plan, US, Anda ini you have this model output, you have this model input, you have current error, and you have set point here. Exactly seperti ini ya, anunya apanya, iterasinya. You measure this, and then compare to this, and then you get this. When you get the error, you can measure you can calculate the model input. Then when you have the model input, it's going to be fed to the model output, then you will have the actual output. So basically, that's how it works. Jadi kalau Anda lihat, di MATLAB tadi persis seperti itu. Ya, so this is the how it looks ya. Seperti saya bilang, Anda punya set point, Anda punya ini adalah model parameternya tadi G-nya atau S plus 1. Ini adalah PI-nya. First thing that you have to do adalah ngitung current error. Ya, di sini current error. Melihat model output. Itu dilihat outputnya berapa. Setelah Anda punya model output, Anda ngitung current error, bandingkan antara set point dan model outputnya, plus minus.
sorry tadi set point model output ya, bukan, saya kebalik tadi, model output minus set point, karena set point-nya plus, model output-nya negatif. Set point minus ini. Nah, current error digunakan untuk ngitung apa? Ngutang model input. Ini pasti ada current error-nya. Nah, kalau kita sudah punya model input, ini akan digunakan untuk menggerakkan model output, karena di sini ada model input. Ya. Ya, jadi gitu aja, muter terus, iterasinya seperti itu. Nah, this is the how this thing works ya. Jadi for example, ini adalah sistemnya, maka kalau ini saya run, yang akan kita peroleh seperti itu. Ya, jadi Anda lihat ini adalah set point-nya. Set point-nya adalah dash line. This is the set point or the output that we want to achieve. And this is the actual output, ya, model outputnya. Mengikuti set point-nya. Set point-nya naik, ikut naik, set point-nya turun, ikut turun, dan seterusnya. And then at the bottom here is the model input, meaning input yang dikirim ke motor. Jadi misalnya ini tadi adalah motor, ini berapa yang dikirim ke motor agar agar si motor ini bisa behave according to what we want to. Ya, dia akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini tidak ada set point-nya ya. Sini sorry, ini mesti tidak ada set point-nya. Karena ini adalah model input saja. Ya. Nah, ini adalah kalau Anda lihat tadi di sini controllernya adalah PI which represent 1 and 0.05. Sekarang kalau saya rubah ya controllernya. Plan-nya tetap, motornya tetap. Saya ganti TN-nya adalah 0,075. Apa yang akan terjadi? Oke. Bentar, ini saya matikan aja. Sebentar. Ya, ini saya hilangkan tadi set point-nya. Claro, tulisannya set point ini mestinya tulisannya adalah model input. Balikan saja biar tidak bingung. Balikan aja. Ya, ini kalau Anda lihat responnya, yang tadi set point-nya tetap tidak saya rubah ya, tidak saya rubah. Responnya menjadi seperti ini. Padahal ini motor yang sama, motor yang satu dibagi 0,1 S per 1. Ya, G-nya sama, time constant-nya sama. Tapi responnya completely beda as compared to the previous one. Inputnya ke motor juga beda. Jadi inputnya sangat radikal gini ya, naik turun, naik turun, naik turun. Dengan merubah PI. Jadi artinya ini confirm dengan yang apa saya sampaikan tadi, bahwa dengan menambah controller, you actually seperti merubah sistem yang Anda punya. Kontrolnya padahal ini mestinya sama, motornya sama, 1 dibagi 0,1 S per 1 kalau kita modelkan. But it's behave completely different when you change the controller. Jadi dengan menambah controller, seolah-olah Anda ganti motor. Jadi seperti tadi saya contohkan, kalau Anda mendesain elevator, ternyata begitu Anda coba, Anda kasih open loop gitu ya, Anda tes, ternyata motornya tidak sesuai. Tentunya langkah Anda bukan mengganti motornya. Kalau Anda mengganti, menukar motornya lagi, tidak akan pernah selesai. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda menambah controller. Jadi controller itu seolah-olah Anda ganti motor dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Ya. Tadi kan sangat bagus responnya ya. Kalau kita lihat misalnya ya, ini saya kembalikan ke yang tadi, kemudian Anda bandingkan ya. Ini saya balikkan lagi controller sekian. Responnya sangat bagus ya. It's very smooth seperti ini. Kemudian saya rubah tadi menjadi 0.05, ini misalnya saya tambah nolnya 2 lagi. Maka yang terjadi adalah motor yang sama akan behave completely different. Seperti ini.
it's reached the set point, yeah, to some extent, but the transient response is completely different. Mana yang lebih bagus is really depending on the application. Apakah ini lebih jelek dari yang tadi? Tidak selalu. Kecuali Anda mendeklar di depan bahwa tidak boleh ada overshoot. Ini namanya overshoot. Tidak boleh ada overshoot, setting time harus sekian detik, dan sebagainya. We are going to learn those things. Tapi yang paling utama memang pada saat kita mendesain controller, we have to specify the controller response atau the dynamic behavior of the system. Seperti Anda kalau Anda misalnya ikut, mungkin saya belum pernah ngomong ya, Anda misalnya ikut timnya sapu angin. Di awal sebelum Anda mendesain mobilnya, mendesain kendaraannya, Anda mesti punya desain specification bahwa nanti motornya harus konsumsi bahan bakarnya sekian kilometer per liter. Beratnya tidak boleh lebih dari sekian. Nah, itu maka Anda nanti begitu motor itu jadi, Anda tes. Kalau tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, berarti Anda bisa bilang nggak bagus. Ya, tapi kalau Anda tidak punya kriteria seperti itu, you cannot say anything. Whatever you get, then that's it. You have to accept it. Karena Anda tidak mempunyai spesifikasi. Seperti juga ini control. Unless you have the specification, for example, settling time no more than 5 seconds, no overshoot, nothing, then this is not worse than the previous one. Tapi kalau Anda tidak boleh ada overshoot, maka ini tidak diterima. Ya, karena ini ada overshoot besar sekali ya, 100% overshootnya. Jadi really depending on the system. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dengan menambah controller, you can actually change the behavior of your system. Tanpa Anda harus merubah sistem itu sendiri atau tanpa Anda harus mengganti sistem itu sendiri. Jadi ini yang Anda lakukan dengan menambah controller di depan tadi. Nah, sekarang apa sih yang akan Anda pelajari nanti for the rest of your classes? Jadi sebenarnya ini kan controller KC sama TI. Ini kebetulan yang kita pelajari nanti hanya PID ya, PI controller, PID, proportional integral derivative. Kenapa kok satu proporsionalnya, koefisiennya? Kenapa TI-nya kok 0,075? Kenapa enggak 5 dan 100 misalnya gitu? Ya, kenapa angka ini? Nah, sebenarnya ini yang nanti akan kita pelajari. Kenapa kok satu? Kenapa kok 0,075? Jadi wujud controller kalau Anda running system from the computer, from your laptop, from program. Jadi sebenarnya yang Anda pelajari itu hanya nyari ini. Tapi kenapa kok jadi sulit? Karena pilihannya jutaan ya. Kok bisa 1, kok enggak 10, kok enggak 0,1, enggak 0,5. When we learn the control system, when we learn this courses, then we are going to know how to find this value. Ya, ini hanya contoh karena sudah ada ya, sudah tahu. Kalau ini nggak diberitahu, saya juga nggak tahu dari mana ini asalnya. Ini harus kita cari. Kenapa kok 1? Kenapa kok 0,075? Padahal kalau saya ganti 10, apa yang terjadi? Jadi seperti itu. Ya, beda lagi responnya. Jadi artinya kita itu sebenarnya tidak bisa memberi angka ini ngawur, tidak bisa. It has a reason why 1 and why 0.075. Pasti kita pertama punya design specification, yang kedua kita punya metode atau kita punya cara untuk mencari nilai KC sama dengan 1 dan TI sama dengan 0,075. If we use PI. Nah, di sini di dalam mata kuliah ini nanti kita akan gunakan root-locus method to find this particular controller parameter. You have many of different kind of techniques to find the controller parameter. For example, you have a Cohen-Kun, you have a apa namanya? Kok jadi lupa? Cohen-Kun dan misalnya Ziegler-Nichols, yeah, you have Ziegler-Nichols, you have Cohen-Kun, you have another method of finding the control parameter. Nah, yang akan kita pelajari salah satunya nanti adalah root-locus model. The idea is the same, to find the proper PID controller or parameter for your system. Jadi harapannya memang nanti at the end of the course, if you are given a system modeling, oke, ini tolong ada model ini, silakan develop controllernya atau cari controller parameter yang cocok dengan spesifikasi A, B, C, D, then you should be able to do it. Ya, itu the main objective of the system of this course adalah itu.
Jadi you should be able to define or to determine the controller needed for your system. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat ya, dengan model yang sama atau dengan sistem yang sama, ini sebenarnya yang saya pakai ini adalah benar-benar motor DC yang saya modelkan first order system dengan gain 1, taunya 0,1. Ini artinya bentuknya adalah K over ini ya, misalnya ya, ini kalau saya tulis gini, kemudian sistem ini adalah DF gain gini. Jadinya apa? Gain bukan. Ini harus gini. Gainnya adalah gini. Sorry. Dan itu 1. Nilainya tadi berapa? 0,1. Ya. Kebalik. Enggak apa-apa. Nah, transfer function ada nih 1 dibagi 0,1 S per 1. This is actually the transfer function representing the motor DC. Jadi selama control simulation tadi ini enggak berubah. Jadi motornya itu sama. Yang saya rubah adalah controllernya. Dan Anda bisa melihat bagaimana pengaruh controller terhadap motornya tadi. Jadi kalau ini saya berubah ke sini, responnya menjadi seperti ini. Padahal ini motor yang sama. Jadi artinya kita sebenarnya merubah respon dari sistem yang kita punya supaya mengikuti apa yang kita inginkan dengan menambah controller. So that's the main point of having a controller. Ya, jadi ini yang kita inginkan, tidak ada overshoot, settling time-nya rendah, gini. So this is the best. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau saya sudah punya ini ya, kemudian kalau saya mau implementasikan ini ke motor DC yang beneran, apakah ini pasti bisa berjalan? Not necessarily, tapi at least we have starting point. We know that we can start from 1 and 0.075. It might not give you the best response, but you can start with it, and then you can tune accordingly. Anda ada rule of thumb untuk tuning, but you can start from something. Not from nothing, ya kan kita tidak tahu sama sekali 10075. But when we learn all this thing till the end of this course, then you should be able to find this value. When you apply it to the real application, then you have to change. You have to retune depending on how close this model to your actual plan. If this model is actually really represent your plan, your DC motor, then you have no worry. It's going to work the best you can. Ya, tapi kalau enggak, ya tadi Anda harus fine tuning. Ya. Jadi the one that I mentioned here, ya, at the end here, this end here is actually what the automatic control to making things behave as we want. Ya, jadi tadi kan ada DC motor, behaviornya enggak jelas, then we add controller to make those things behave as we want. Kita mau yang seperti apa? Kita mau yang erratik, naik turun, kita kasih kontrol yang berbeda, atau kita yang pengen responnya bagus seperti yang kita contohkan terakhir tadi. Then that's the idea of having a control. Ya, jadi seperti itu. Nah, I guess this is the end of this class. And then as I post in the my classroom, you may notice that there is a assignment. This assignment due next Wednesday, the coming week, and then the assignment is a group assignment. You don't have to do it by yourself. Satu grup 4 orang. You select your own colleague, and then di sana ada beberapa contoh topik. You don't have to do that.
Anda boleh pilih yang lain apapun yang Anda pengen lakukan, misalnya cara kerja elevator atau apa, silahkan. Then you work according to the assignment. Anda harus bisa menggambar block diagramnya, Anda harus bisa mendefinisikan mana signal-signalnya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya for every topik yang Anda pilih. Tidak boleh ada grup yang sama topiknya. Jadi once one of you select certain topic, then the rest of the group cannot use the same topic ya. Kalau Anda ngambil dari situ, tapi you can find your own topic. It doesn't have to be the one that I wrote in the assignment ya. Jadi pilih grupnya sendiri, masing-masing grup 4 orang, lakukan seperti yang saya tulis di sana, tugasnya ngapain. Satu grup submit satu saja. Saya tidak mau satu grup submit banyak ya, karena nanti saya menilainya bingung ini grupnya ini beda atau enggak. Jadi ada 40, saya berharap hanya ada 10 paper yang disubmit. Kalau ada yang lebih nanti saya kurangi nilainya, kan saya malas kalau sudah dikasih tahu submit satu, masih satu grup 4 orang submit semua. Ya, jadi saya buka ternyata sama, ini jadi menyebabkan prosesnya lama. Jadi perhatikan satu grup submit satu saja. Topiknya pilih dari situ atau karang sendiri, nyari sendiri, tidak apa-apa, tapi tidak boleh sama ya, dari grup satu dan yang lain tidak boleh sama. Due Wednesday and Wednesday at 4 o'clock I guess, and late submission will not be accepted for whatever reason ya, apapun alasan Anda, saya tidak akan menerima late assignment ya. Jadi kalau submitted, you have to submit by 4 o'clock, meaning by 4 o'clock the latest you have to submit it. Sistem itu saya bikin supaya kalau lebih Anda tidak akan bisa submit. Saya tidak akan menerima submit pakai email, pakai apapun, pokoknya submit lewat my classroom, and there's a deadline, so you have to do it timely and then submit within the given deadline. Ya, oke. Kalau sudah ada siapa yang dipilih sebagai ketua kelasnya? Sudah memutuskan siapa yang ketua kelasnya? Halo? Halo? Ada belum ketua kelasnya? Krisnadi, sir. Siapa? Krisnadi, sir. Krisnadi, which one? Mana ketua kelasnya? Krisnadi Pramuda ya? Yes, me, sir. Oke. Ya, Anda kirim message ke saya ya, sehingga saya tahu nomor Anda. Nanti kalau ada pengumuman apa-apa, then I will contact you and then you pass the information to your friends. Ya. Oh, oke, sir. Oke. Ya. Sudah punya nomor saya ya? Uh, Tulis saja 0878 0878 5224 224 1908. 190. Okay. Yeah, so 0878 5224 1908. You Okay. send me a message and then I have your number. I'll pass the information, important information to you. Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti akan send the information to you and then you please pass the information to your colleague. Okay, saya kira itu for Yes, sir. today. We exactly finished this 100 minutes for today, and then we see you Monday. Jangan lupa tugasnya. If you have any question regarding the assignment, please contact me. Feel free. Then I will try to give you more information about the assignment. Okay, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Thank you. Waalaikumsalam.